السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، والله رفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء ونكونوا في صحة جيدة. المهم اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع كنسميو واحد التمرين لو باردون. باردوني سافوار باردوني يعني التسامح. علاش كيليق هذا؟ يكون عندك شي مشكل مع شي واحد، سواء لا هان ولا لا كولير، الغضب، دار فيك شي حاجه ما قدرتش تنساها، ولا عندك ان ليان مع شي حد ما قدرتش تفرقو، ان امور دون لو باسي. Ça marche aussi pour la cigarette. Ça marche très très bien. بغيتي تسامح le pardon. Pardonner une partie de toi. Pardonner à quelqu'un. Pardonner à une pensée. C'est-à-dire les applications elles sont larges. Très larges. نعرفو غير اش هو ليسونسيال وشاكا دو نو فالادابتي. يعني هاد التمرين يمكن تادابتوه في لا سيتوياسيون اللي عندكم. بغيتي تسمح لشي حد يكون حي ولا ميت، ان دوي شي واحد توفى ليك ولا هادي، بغيتي تسامح معاه، بغيتي تتعامل مع واحد العاده سيئه يعني مثلا التدخين. هاد التمرين باش كيفيد؟ واخا الانسان ما كيكونش متيق، واخا ني با كونفانكو دو لا شوز، بحال اون سورت دو جو، و على فان غابان son inconscient va gagner. انا غادي نديرو هاد التمرين و جو في دوني دي زيكزامبل و chacun va l'adapter. L'essentiel, il y a une partie de toi va pardonner, va se séparer, غتفرق مع شي حاجه. ça peut être التدخين، مخدرات، كحول، غضب من جهه واحد السيد، اون سيتوياسيون. عرفوا غير لو نويو، ستادير النواة ديال التمرين، وديك الساعه فو لادابتي. تري بيان. اول حاجه بيان سور نكون في واحد المكان هادئ باش ندير هاد العمل بشويه علينا. فيه بزاف لي زيتاب، ولكن لي زيتاب المهمين كاين واحد 4 ولا 5 على بركه الله. اول حاجه المرحله الاولى، جو ماسوسي على سيتوياسيون ديزاغريابل، يعني غادي نعيش هذيك الحاله ديزاغريابل مع هاد الشخص ولا مع هاد الحاله ولا هاد الشيء. مثلا عندي واحد المشكل مع شي حد، غادي نتصور هذيك لا سيتوياسيون معاه، اما كندوي معاه ولا وقف حداه، ولا التدخين مع لا سيجاريت. فوالا جو في ريفيفر هاد لا سيتوياسيون بالاحاسيس ديالي، بالكور ديالي، بالشوفان ديالي، بالسمع ديالي، بالحاله ديالي. اخر مره مثلا واحد لا سيتوياسيون مع هاد الشخص ولا مع هاد الحاله ولا مع هاد الشيء، واقف قدامي، جو فيرم لي زو بيان سور. دونك انا تصورت الحاله، كان جيماجين انا وهذاك السيد ولا هذاك الشيء، يقدر يكون تدخين مع قرب. فوالا دونك تخيل لا سيتوياسيون بالاحاسيس، داكشي اللي كنشعر به، داكشي اللي كنفكر فيه. تري بيان. اي لا بروميير بارتي لي امبورطونت اللي كتكون في التمرين كله هي جو في ايماجيني ان ليان، واحد ان ليان، سيتير واحد الرابط. تقدر تكون شريط، يقدر يكون واحد اون بوند، تقدر تكون واحد لا فيسيل بيني مثلا وبين التدخين، comme ça. Je vais l'imaginer. Vous voyez? Là, c'est à vous d'imaginer un lien. Quand on connaît une corde, une bande, une chaîne. Une chaîne, c'est bien parce qu'on est enchaîné. C'est bien la chaîne avec la cigarette, ça marche très bien. Voilà. Et je vais respirer tranquillement. Et je sens vibrer cette corde بيني وبين الشيء ولا بين الشخص. Et là, la deuxième partie, on va s'expliquer avec cette personne imaginaire dans mon esprit pour le moment. ناخذ هذا التدخين نهضر مع لا سيجاريت. سي فري واحد المده عاونتيني، tu as géré mon angoisse، كتلقى فيك الانيس، كنلقى فيك الصديق، شاك فوا ما كنلقى ندير حتى حاجه لونغواس
كتنفعني مع الأصدقاء ديفون كافي، ولا مثلا مع داك الشخص عندك داك لو ليان كتهضر معاه ديريكتومون. سي فغي ان سارتان مومون ايتي بيان، ابخي اش درتي ليا اش درتي ليا اش درتي ليا اش درتي، اون فا سيكسبليكي soit directement, soit avec un très fort en écrivant une lettre ou là par téléphone, mais qui est toujours donc le lien. Et on va s'excuser. Ah oui, on va s'excuser. Parce que ce n'est qu'un exercice. Chère cigarette, tu m'as aidé à un certain moment, je m'excuse, on doit se séparer. وصل الوقيته باش نتفارقوا انا وياك. ولا هاد الشخص on va s'excuser pour ce qui s'est passé بيناتنا. Il y a toujours ce lien. باقي le lien. Très bien. منين on va s'expliquer avec cette personne ou avec cette شخص, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ce lien. Voilà, imaginez qu'on peut بحال بغيتي تشنو شي حاجه. Vous coupez ce lien. Votre inconscient le comprend. Et je vais prendre ma part du lien. مشى واحد البارتي مع لو ليان مشات مع لا سيجاريت وخدت لا بارتي دو ليان ديالي كنقطعنا على جوج. Et je vais visualiser ce lien ديالي en train de partir. Pour ça l'imagination n'a pas de limite. ما عندهاش الحدود، الخيال ما عندوش الحدود. Donc j'imagine كيطير هذاك الخيال بحال شي اوازو كيطير في السماء. كيبعد 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 كيبعد. Je peux être en train de brûler, c'est bien avec la cigarette, brûler quelque chose, ou là, casser cette chaîne, ou que ou la répétition en fumée, parce que la cigarette, elle part en fumée, en détruisant le cerveau. Et j'inspire, et je sais que ce lien est coupé. Et par la suite, je vais imaginer avec la personne en train de partir, de s'éloigner, et qu'on chauffe par la cigarette, avec ce lien, en train de s'éloigner. Qu'elle s'éloigne. Et je peux imaginer cette personne heureuse, parce qu'on s'est expliqué. واخا ما كنحملهاش واخا عندي الغضب، حنا كنديرو التمرين باش كنطلق حيت شي كلشي في الاستيم دو سوا، القدرات ديالي. تري بيان. حيت كيقول واحد المثل: أتمنى أن أكون مظلوما أو ظالما. أتمنى أن أكون مظلوما ولا أتمنى أن أكون ظالما. Donc je visualise la personne partir ou la cigarette en train de partir avec ce lien. Qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne, qu'elle s'éloigne. Et je peux imaginer beaucoup de choses comme des écrits, les nuages. On a fait un chemin ensemble, c'est-à-dire la cigarette, et maintenant il est temps de se séparer. Voilà. Et je fais une respiration profonde, je envoie des bonnes pensées à cette personne. Oui, c'est paradoxal. ولكن je fais des pensées positives. بحال la cigarette, je l'envoie: tu m'as aidé واحد الوقيته، عاونتيني، etc. Malgré qu'il y ait des effets, chaque fois que je respire, j'enlève ça. Donc je suis libre. ولكن on a le temps de se séparer, gentiment. Voilà. Je lui envoie des bonnes pensées. Et je peux même lui souhaiter une bonne route. Voilà, bye bye. Le lien, on l'a coupé, on l'était brûlé, évaporé, et ce lien avec chez ou la personne, il part. Là, quand une personne décédée, militant, il part, il n'est plus présente. Elle est présente dans mon esprit, ولكن la charge émotionnelle me prête. Comme la cigarette aussi, elle est là. كتشوف هاد الناس كيكميو، كتشوفها في الساكا، كتشوفها في القهوة، ولكن داك le lien, je l'ai coupé. Et mon cerveau, mon inconscient l'a compris. C'est ça le pardon. Pardonnez. Pardonnez à vous-même d'avoir fumé. Pardonnez parce que permettre t'as telle autorisation de se séparer de quelque chose. Parce que on se sépare. On se sépare des mauvaises habitudes, on se sépare des écoles, on se sépare d'une maison, on se sépare des amis.
Le couper le lien, on le fait. Parce qu'on fait Zadina, qu'est-ce qu'on a coupé? On a coupé le cordon avec notre maman. Donc on a passé d'une vie à l'autre. Donc couper le lien, c'est physiologique. Les gens qui n'arrivent pas n'arrivent pas à boire, à arrêter de boire, pardon, ils n'arrivent pas à couper le lien maternel. C'est une métaphore, tshbih. Donc on est temps de couper le lien. Parce que c'est normal qu'on coupe le lien. Avec les mauvaises habitudes, avec le srar, avec le shabab. On coupe les liens. Tous les jours, on coupe des liens et on construit d'autres. Quand on des liens, on coupe d'autres. Donc il est temps de couper ce lien avec cette personne, lui pardonner aussi. Couper le lien avec la cigarette et beaucoup de choses. هذا التمارين واخا ما تكونش تفلو الكتيق ولكن votre cerveau il va te faire le travail. Bien, bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah.